الحمد لله الذي رد حجاج بيته الحرام إلى بيوتهم، ردهم بعدما استضافهم وأكرمهم، ردهم بعدما غفر لهم فجعلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وناصرهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عاد ضيوف الرحمن عادوا إلى بيوتهم بعد ضيافة ممتعة في بيت الله الحرام، عادوا من رحلة العمر التي تشتاق إليها نفوس المؤمنين، رحلة لرؤية الكعبة المشرفة التي قال الله عنها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ولرؤية الحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وميزاب الرحمن وميزاب الرحمة وعرفات وجبل النور وجبل الرحمة وغار حراء وجبل أحد ومقام حمزة وبئر تفلة والبقيع وزمزم، رحلة ترتوي فيها نفوس الظمآن، ترتوي فيها نفس الظمآن العاشق بزيارة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن حج لله مخلصا ولنبيه متبعا، وابتعد عن الرياء والسمعة والفخر، وسلم من الرفث والفسوق والجدال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومرحبا بمن بذل النفس والنفيس وضحى بالجهد والوقت واجتهد حتى أتى البيت العتيق، فلبى وطاف وسعى وصلى خلف المقام وشرب من زمزم ووقف بعرفة ورمى الجمرات ونثر العبرات ودعا وسأل ورجى الوهاب وتاب إلى الله وأناب. من أسعد منه وأحظى؟ من أهنأ منه وأرضى؟ نسأل الله أن يتقبل سعيكم ويعزم أجركم ويخلف نفقاتكم، كما نطلب منكم الدعاء. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ولا ننسى الذين توفوا من الحجاج، نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. عباد الله، لقد بلغ عدد الحجاج هذه السنة 2024 بلغ العدد 1,833,164 حاجا وحاجا، وعدد الحجاج الذكور بلغ العدد 958,137 حاجا، وعدد الحاجات الإناث 875,027 حاجة. يا من رزقهم الله الحج اشكروه على نعمة الحج، فما بكم من نعمة فمن الله، واشكروه أن رجعكم إلى أسركم، فمن الحجاج من لم يرجع بل مات. واذكروا قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا تسودوا صحائف أعمالكم بعد أن بيضها الله ورجعتكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. واذكروا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي العبادة بأنواعها لا تنتهي إلى الموت. واعلموا أن للحج المبرور أمارة وللقبوله منارة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يا من حجج والديه وغيرهم ونفسه لم يحج مع أنه قادر، بادر. عباد الله،
إن الحج 2025 قد أعلن فاستعدوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Louange à Allah qui a fait retourner les pèlerins dans leur demeure. Et Allah les a fait retourner dans leur demeure après avoir les accueillis et les honorés. Allah les a pardonné leurs péchés. Ils sont retournés comme le jour les mères les ont mis au monde. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèles serviteurs d'Allah, les autres, les étrangers d'Allah sont de retour. Ils sont de retour dans leur demeure. Après avoir passé un séjour délicieux dans la maison d'Allah, ils sont retournés d'un voyage que tout croyant rêve d'effectuer. C'est un voyage pour voir la Kaaba, la grande Kaaba, la maison qu'Allah a honorée sur cette terre. Car dans le Coran, Allah dit, la première maison qui a été mise sur terre pour les hommes, pour adorer Allah dans cette maison, c'est bel et bien la maison qui est à la Mecque, une maison bénie et qui a une guidance pour toute l'humanité. Un voyage qu'on effectue pour aller voir la pierre noire, pour aller voir la maison d'Ismaïl, l'endroit où Ibrahim s'est arrêté pour construire la Kaaba, pour voir le mont d'Arafat, le mont qui est appelé Jabal al-Nour, pour voir également le mont Ar-Rahman, la grotte dans laquelle le prophète sallam a reçu la révélation, pour voir également le mont Uhud, là où l'oncle du prophète Hamza s'est arrêté, là où il est enterré, pour voir le puits appelé Bi'ur Tafla, le cimetière de Bakir, pour boire l'eau de Zamzam et effectuer un voyage que chaque croyant rêve de l'effectuer pour aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aller lui rendre visite, faire dua pour lui. C'est lui-là même qui a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Nous disons bienvenue aux hôtes d'Allah, bienvenue aux pèlerins. Celui-là qui a fait son hajj sincèrement pour Allah exalté, qui a fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, qui s'est éloigné de l'ostentation, de se montrer. Celui-là qui a fait son hajj en s'éloignant de tout propos obscène, des discussions. Car Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et il n'a pas commis des propos obscènes, il n'a pas discuté avec quelqu'un, fait des disputes avec quelqu'un, il retourne de hajj comme le jour sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans péché. Alors nous disons encore bienvenue à celui-là qui a donné son âme, qui a donné sa fortune, qui a fourni les efforts, qui a donné son temps pour aller voir cette belle maison, cette maison bénie, et a répété sans cesse la baik Allahumma la baik, qui a fait le tawaf, la circumambulation, qui a marché entre le mont Safa et Marwa. Celui-là qui a prié derrière Maqam Ibrahim, qui a bu de l'eau de Zamzam, qui s'est arrêté sur le mont Arafat, qui a lapidé les démons et surtout qui a coulé les larmes en demandant à Allah ses vœux d'ici-bas et de l'au-delà. Et Allah l'a bel et bien exaucé. Celui-là qui s'est repenti de tous ses péchés. Wallahi, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui est mieux que toi. Tu es l'homme le plus chanceux. Tu es la femme la plus chanceuse dans le monde. Nous demandons à Allah qu'il accepte vos hajj, qu'il vous donne les mérites
et les dépenses que vous avez faites, l'argent que vous avez dépensé, des millions, qu'Allah vous donne d'autres argent encore plus, beaucoup que cela. Et nous vous demandons aussi des doigts. Car le prophète sallam dit, oh Allah, pardonne aux pèlerins et à celui que un pèlerin a fait doigt pour lui. Donc nous vous demandons aussi des doigts. Nous n'oublions pas ceux qui sont morts pendant le Hajj. Comme vous ne l'ignorez pas, nous avons tous vu, beaucoup de pèlerins sont morts à cause de la chaleur et d'autres choses encore. Nous faisons doigt pour eux, qu'Allah les pardonne les péchés, qu'Allah les accueille dans son paradis, Inch'Allah Ta'ala. Cette année, le nombre de pèlerins, c'était 1 833 164 pèlerins. Les hommes, ils étaient 958 137. Les femmes, 875 027. Et les pèlerins du Congo, officiellement, 71 personnes. Donc, toi que Allah a facilité le Hajj, Allah t'a facilité cette grâce. Wallah, c'est une grâce d'Allah. Et toute grâce que vous recevez vient d'Allah. Remercie Allah parce qu'il t'a facilité le Hajj. Remercie Allah également parce qu'il t'a fait retourner. Tu es revenu dans ta famille. Car il y en a qui sont restés là-bas. Tu pouvais rester aussi. Et rappelez-vous sans cesse de ce verset d'Allah dans lequel Allah donne l'exemple avec une femme folle qui était à Médine, qui passait toute la journée à attacher des cordes. Fatiguée, le soir, elle détache les mêmes cordes. Pour dire à nos pèlerins, tu es venu, Allah a pardonné tous tes péchés. Prends garde. Les feuilles de tes actions sont blanches. Prends garde à ne pas les tacher par tes péchés. Rappelez-vous sans cesse de ce verset qu'Allah a adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Tu as fait le Hajj, ce n'est pas fini. Il faut toujours adorer Allah. Il faut s'éloigner des péchés jusqu'à la mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèle serviteur d'Allah, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un pèlerinage, un Hajj bien fait n'a pas de récompense que le paradis. Quel est le signe que ton Hajj est un Hajj Mabrour, un Hajj bien fait? Al-Hassan Basri dit, rahimahullah, un Hajj bien fait, qu'Allah a exaucé, Allah a accepté, c'est un Hajj. Quand tu reviens, tu n'as plus l'amour de ce monde. Tu n'œuvres que pour lui de l'âme. Lorsque nous parlons de dire de ne pas aimer ce monde, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Il ne faut pas chercher l'argent. Il ne faut pas construire les belles maisons. Non, non. Ne pas aimer ce monde veut dire que lorsque il y a l'ahara et il y a cette dunya, voici un acte d'adoration qui vient et voici un acte de dunya qui vient, tu laisses l'acte de dunya pour Allah. C'est ce qu'on dit que tu n'aimes pas dunya. Et le signe encore, tu fais beaucoup d'actes d'adoration. Je m'adresse maintenant à celui-là qui a envoyé sa mère, son père en Hajj. Il a envoyé beaucoup de personnes en Hajj, mais lui-même il n'a pas encore fait Hajj. Qu'est-ce que tu attends? Toi aussi tu dois faire le Hajj. Le Hajj est obligatoire. N'attends pas que quand tu vas vieillir, tu vas faire maintenant le Hajj. Ceux qui vont dans le Hajj, tous sont unanimes pour dire que le meilleur Hajj, c'est quand tu es jeune. Le Hajj édition 2025 a été déjà lancé. Depuis que les gens sont venus de Mina, ça a été déjà lancé par le ministère. Donc ceux qui
ont l'intention de faire le Hajj l'année prochaine, c'est le moment de se préparer. Ton passeport est périmé, c'est le moment de refaire. Ton travail, tu as besoin de mettre quelqu'un là-bas, c'est le moment de chercher. C'est le moment de garder l'argent. Parfois même, un an, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, si tu as l'intention vraiment, c'est le moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a peur de n'arriver à bon port, il se lève tôt. Si tu as peur, tu sais que si tu ne te lèves pas tôt, tu ne vas pas arriver à bon port, tu te lèves tôt. Comme dans un adage, on dit, quelqu'un que les trous de ses yeux sont longs, lui commence à pleurer avant qu'on vienne lui dire le décès de sa mère. Donc c'est le moment de te préparer. Car nous facilitons tous le Hajj, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, ame ala tando, masami ka nga heji dew, minu talaka so heji ko sigi, ni here kana o ka so kono. Ala yo sigi kata o ka so kono, o keni ko fe ka sigi, ala reka so le kono, ala ko bonya. Ala ko sigi kata o ka so kono, keni ko fe ka yafa oma. Ko ke ina fo lomi o bayo bange jum fo itola. Me shira ka fo tigorete ma fo ala kene jonyo tala. Ka shira ka fo kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jonni ala ka cideni ala man nema kala ka kishike ka baraka ke ni nabi man bayka ana somo ana jonyo ani mo no labatu fata sal kamama alu mi ko bana ala ma aistan ala nya sra jatila akana so ka safio fo ya suro aya kul aya redi ala ma ala ka jon rahmanu masaka luna o sigila ka taw ka so kono o kani ko fe ka sigi ala yere fe sigila min kadi ka tama bekan ala ka so kɔnɔna la o segila ka bɔ tagama le la mumini bɛɛ lajɛlen ni bɛ sama tagama min nɔfɛ o segila ka bɔ tagama le la tagama min kɔnɔna la i bɛ ala ka so alikaba ye so bonyani ala ko kuranna kɔnɔ so fɔlɔfɔlɔ min n'a bilala dugukolo kɔ kan mɔgɔw ye ko ka bato kɛ a kɔnɔna la o le min bɛ Maka ka kɛ so barakani ye ka kɛ kanda ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye tagama min a kɔnɔna la ebe fara fima ye Hajar Aswad Ismaila ka so me yɔrɔ min ko yɔrɔ ye ka Ibrahima lɔ yɔrɔ a lɔla yɔrɔ min ka alikaba lɔ i b'o yɔrɔ nin ye i bɛ Jabalur Rahma Arafa kuru i b'o ye i bɛ Garul Hira ala kira donna kuru wo min kɔnɔ ni wahyu jigila kan i b'o ye Uhudu kuru Uhudu kɛlɛkɛla min kɛrɛfɛ Hamza yɛrɛ a fatu yɔrɔ a kaburu yɔrɔ kolom be wele ko Biru Tafla i b'o ye Bakiyu cimetière a kaburuso i bɛ Zamzam jimi tagama min kɔnɔna la i bɛ taga ka taa an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min cila ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ka taa ka kaburu yazura o la an b'a fɔ hejidenw ma ko a tari tari ni mɔgɔ min ka heji kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn ka heji kɛ ka ala kɛra ka tagasira le labato ka heji kɛ k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ yɛrɛyira ma k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ tɔgɔɲini ma k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ waso ma mɔgɔ min ka heji kɛ k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ kuma kolon fɔli ma barajugu kɛli ma ɲɔgɔn sɔsɔ ala kɛra ko alayhi salatu wasalam i n'a fɔ Abu Huraira radiyallahu anhu ala ka ɲami mɔgɔ mɔgɔ ye heji kɛ a ma kuma kolon fɔ a ma kojugu kɛ a ma dala sɔsɔ kɛ ni mɔgɔ ye i bɛ segin i n'a fɔ i ba ye bange lomi jurumutikɛ i la an b'a fɔ mɔgɔw ma a tari minnu ko o ni k'u ka nafolo di k'o jija k'u ka wagati yɛrɛ fana di ka taga ala ka so in heji ka labayika fo caya ka tawafu kɛ ka safa ni marwa boli ka seli makamu Ibrahima kɔfɛ ka Zamzam jimi ka lɔ arafa kuru kan ka shetanaw bon ka kasi ka ɲaji bɔn ala yɛrɛ ye ɲakɔrɔ ka duwawu kɛ ka ala dari ala yɛrɛ fana k'u ka duwawu jaabi o tubila ka taa ala ma ala ka tubi fana mina mɔgɔ tɛ dugukolo kan min kunna ka di ka tɛmɛ ninnu kan o kosɔn an bɛ duwawu kɛ o ye ka fɔ ala ka k'u ka hejiw mina o ka jijali min kɛ ka baaraba min kɛ ten ala k'a mina ala ka o ka barajiw bonya ka caya ka di o ma nafolo min bɔla nafoloden tɛ dɛ wallahi o ma fili an bɛ duwawu kɛ ala ka kɔ fali hɛrɛ la ka di o ma ka tila ka duwawu ɲini o yɛrɛ fɛ o ye duwawu k'an fana ye sabu ala kɛra ko alayhi salatu wasalam ala yafa hejiden ma ani hejiden ka duwawu kɛ mɔgɔ min fana ye an b'a ɲini o fɛ o ye duwawu k'an ye
ante nyina mo menu fatula hejila nyina ina fama dogan shima anga yerezo kan mo fatula fundeni bunya koson ananga wonaw ame do ko ala ka hinawla ala ka yafakaw ye nyina hejiden mo mi ka hejike mo million kelen ani wa keme shegi ani wa bisabani saba ani keme ani bioro ani nani cheni muso fara nyon kan chela mo wa konondon ani wa bilorum shegi ani mo keme ani bisabani wolofla chedeu mo mi ka hejike ka bo chela mo la musula mo wa keme shegi ani wa biolom la loru ani mo ani wolofla Congo mo min tala officiellement mo biolom la nikeli ami nyashi mo man ala ka minu geresge hejila ka fo ni ala ka nemale ay ala fo ka ala barakala aka hakli ta ka chogiya ta ka fangate ala yele ka woni ka tlanga fo ay ala fo masami ka ala sigata ka sokono mo do to lay ile mato ile sigira ala fo ka tlanga fo aya hakli to tuma be ko na ayina ala ka tale min gosi korona kono maka muso do tume fatole atme sigi sogoma ka jurule dan ka danga nye fo wula fe ni wula fe sila abitlanga fo ni tu aji yakana abaraka na ken nyosi ka baranya na man banke kana jurumu ke mimbe baran nogo aba hakli to tuma be korona ayina ala ma korona ayanya shi mo shima de akanya shi aka kira de yarelema akwala kirama wo wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala bako fo sayabe naima ile ku itara injila ko banalete amma bande ala batole ka duma ala batokan ki yoro man janga bo ala kota ko ma fukata si sayama ni heji nyana ala ka ko ta alayhi wasallam heji min nyana sarafu itala fu aljina mais tamasha ne be heji nyanina al-hasan basri ko heji min nyana tamasha min bala ibi mabo dunya la ki nyashin la haralima dunya kanu te kay jiskuna tuni na balmas lamaw na fala ko dunya kanu ti jiskuna akoro ko ikana barake akoro ko ikana naflo nyini akoro to ko ikana sonyuma jo akoro to tene akoro ko lew dunya be kay tegela la harabe kay jiskuna ni ala ko nana dunya ko nana fo kele ne kata ibi ala ko ta akoro le beti amanya shin balma min nogo o fawo heji ko baw heji ka mo la heji ma ere mata folo ibe mule ko na ila kono kiyo kono folo lewa bebe na ka mo tala heji la kanna ko heji amin kadi yeta ka so funange fanga bila bal maslamaw hajj édition 2025 a lancé la kaba ola mo min nan ngenya bola sisani kan ilaben ko nga passeport périmé la ko fe kana bla passeport kan sisani be passeport la dne ko ma mo so ka blanga barakaro la sisani ba bel laben fe miski bali a bel laben sisan ame anyina la fe ala ka heji no ambela jeni ala ka anga heji ko heji umna ala ka hinanga tabawla ala ka yafaqawi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الإمام الصلاة والإمام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. C'est bon. Mon frère. Donc, alhamdulillah, remercions Allah. On a deux frères qui veulent embrasser l'islam. On attend l'autre. Bien. Voilà. Donc vous répétez après moi, hein, en arabe, ensuite en français. Ashhadu. Répétez. Ashhadu an la ilaha
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maintenant en français, j'atteste, répétez, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah, il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Soyez le bienvenu. Prenez place derrière. Directeur. استووا استقيموا واعتدلوا. أشرفوا دفع. أشرفوا لي. Ajustez le rang. Suivez la ligne. Ajustez. Reculez encore. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tout d'abord, nous demandons de l'aide aux fidèles musulmans. Comme, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons coulé la dalle du 3e niveau. Mais il reste encore des parties qu'on doit fermer. Sinon, en cas de pluie, l'eau va vraiment nous fatiguer. Et nous avons besoin de l'aide. Nous demandons fils Abida à tous les fidèles musulmans. Nous avons besoin de ciment. Nous avons aussi besoin même de l'argent liquide, Inch'Allah, pour faire des travaux. Nous demandons fils Abida. Et après cela, nous avons un frère qui demande les doigts. Il a des difficultés au niveau de la vie. Il demande les doigts. Également, notre président de la mosquée, Kourouma, demande les doigts pour son fils qui est malade au pays. Et nous avons notre frère Alpha, il a perdu son beau, le père de sa femme, il demande les doigts. Et beaucoup de fidèles encore ont demandé des doigts, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, qu'Allah accorde la santé aux malades. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Très bien. On a un autre frère aussi. Ils ont un frère qui est allé à l'aventure. Ils ont perdu tout contact avec lui. Ils demandent des doigts. qu'Allah fasse qu'ils aient ces nouvelles en santé, Inch'Allah.